हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 17, 18, 19 तारीख का या हय्य या क़य्यूम का ऐसा बेहतरीन आज़मूदा अमल आपको दूंगा। आप जिस मकसद के लिए भी ये पढ़ेंगे अल्लाह उस मुराद को पूरी कर देगा। ये इसमें आज़म भी कहलाता है और इन अमल को करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। या हय्य या क़य्यूम, ये ऐसे अल्लाह के नाम हैं जो कुरान पाक की सबसे बेहतरीन आयत, जिसे आयत कुर्सी कहा जाता है, अल्लाह ने उसके अंदर इनको बयान किया। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत को, ताकत को, कुदरत को इस अंदाज में पेश करते हैं कि अल्लाह हय्य है, क़य्यूम है, जिंदा, ऐसा कि जो हमेशा जिंदा है, हमेशा रहेगा, और कायम, ऐसा कि उसे कोई डाउन नहीं कर सकता, ना उस पर मौत आएगी, ना वो गिरेगा, ना उसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो अल्लाह हय्य और क़य्यूम है, ये इसमें आज़म कहलाता है। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आज़म को तलाश करना है, हदीस में आता है इन 3 सूरतों में तलाश करो। जब सूरह आले इमरान और सूरह ताहा, और जब 3 सूरतों के अंदर उसको जोड़ा गया तो ये आयत और ये अल्फाज एक जैसे थे जो तीनों सूरतों के अंदर आते थे, ये हय्य और क़य्यूम। अब पता ये चला कि हय्य और क़य्यूम अल्लाह की वो सिफ़त है, जब इंसान उनको बयान करता है तो अल्लाह ताला उसकी हर मुराद को पूरी करता है। अल्लाह उसकी बात की कबूलियत अता फरमाते हैं, तस्लीम कर लेते हैं और उसकी बात को रद्द नहीं करते। अब हमें अल्लाह से मांगना कैसे चाहिए, अल्लाह से मांगने का अंदाज कौन सा इख्तियार करना चाहिए। अब ये पहले तो सीखना चाहिए कि अल्लाह से मांगने के लिए अल्लाह को ऑर्डर देना है या अल्लाह से दरख्वास्त करनी है। फिर अल्लाह के सामने ऐसे आजिज बनकर, मिस्कीन बनकर और बिल्कुल बेबस बन के दुआ करें जैसे आप कुछ भी नहीं। अल्लाह से ये या हय्य या क़य्यूम का वजीफ़ा, अल्फाज ये पढ़ के दुआ करना मुराद को पूरा करता है। अब ये 3 दिन का अमल आपको दे रहा हूं, ये बड़े ख़ास 3 दिन हैं और ये रबीउल सानी है, बहार सानी। बहार अव्वल में तो हमारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, बहार सानी उसके साथ जुड़ा हुआ महीना है। अब इस बहार सानी के अंदर आपने इन 3 तारीखों में 3 दिन बैठ के जो हाजत है, जो परेशानी है, जो मुराद है, आप हर मर्द हर औरत अपनी दिल की ख्वाहिश को बेहतर समझता है, आप इसको बैठ के पढ़ें। या हय्य या क़य्यूम, अल्लाह से इल्तिजा करें और समीम कल्ब के साथ मांगें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको महसूस होगा कि आपकी दुआ को, फरियाद को कबूलियत अता हो गई है और आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। और मैंने बारहा इस चीज़ को आजमाया है, जब बहुत कोई परेशान हाल आया, उसने कहा जी बस मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने कहा ये पढ़ो, अल्फाज इतने छोटे हैं, मुख्तसर हैं, क्या आप इसको समझते हैं? इतने मुख्तसर अल्फाज और ताकत कितनी। या हय्य या क़य्यूम, या हय्य या क़य्यूम, आप इसको चलते फिरते पढ़ें। जो आदमी चलते फिरते इसको वैसे पढ़ेगा, अल्लाह उसको मोहताज नहीं होने देगा, उसे अपाहज नहीं होने देगा, बिस्तर पे नहीं पढ़ के दुनिया से जाएगा। या हय्य या क़य्यूम चलने वाला पढ़ेगा तो गिरेगा नहीं, और गिरने वाला पढ़ेगा तो थम जाएगा। आप जिस मकसद के लिए भी ये पढ़ेंगे अल्लाह उस मुराद को पूरी कर देगा। ये इसमें आज़म भी कहलाता है और इन अमल को करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। या हय्य या क़य्यूम, ये ऐसे अल्लाह के नाम हैं जो कुरान पाक की सबसे बेहतरीन आयत, जिसे आयत कुर्सी कहा जाता है, अल्लाह ने उसके अंदर इनको बयान किया। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत को, ताकत को, कुदरत को इस अंदाज में पेश करते हैं कि अल्लाह हय्य है, क़य्यूम है, जिंदा, ऐसा कि जो हमेशा जिंदा है, हमेशा रहेगा, और
قائم ایسا کہ اسے کوئی ڈاؤن نہیں کر سکتا، نہ اس پہ موت آئے گی، نہ وہ گرے گا، نہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی۔ تو اللہ حی اور قیوم ہے، یہ اسم اعظم کہلاتا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو تلاش کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے ان 3 صورتوں میں تلاش کرو۔ جب سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ اور جب 3 صورتوں کے اندر اس کو جوڑا گیا تو یہ آیت اور یہ الفاظ ایک جیسے تھے جو تینوں صورتوں کے اندر آتے تھے، یہ حی اور قیوم۔ اب پتہ یہ چلا کہ حی اور قیوم اللہ کی وہ صفت ہے، جب انسان ان کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پوری کرتا ہے۔ اللہ اس کی بات کی قبولیت عطا فرماتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ اب ہمیں اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے؟ اللہ سے مانگنے کا انداز کون سا اختیار کرنا چاہیے؟ اب یہ پہلے تو سیکھنا چاہیے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کو آرڈر دینا ہے یا اللہ سے درخواست کرنی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ایسے عاجز بن کر، مسکین بن کر اور بالکل بے بس بن کے دعا کریں جیسے آپ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے یہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ، الفاظ یہ پڑھ کے دعا کرنا مراد کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ 3 دن کا عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ بڑے خاص 3 دن ہیں، اور یہ ربیع الثانی ہے، بہار ثانی۔ بہار اول میں تو ہمارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، بہار ثانی اس کے ساتھ جڑا ہوا مہینہ ہے۔ اب اس بہار ثانی کے اندر آپ نے ان 3 تاریخوں میں 3 دن بیٹھ کے جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو مراد ہے، آپ ہر مرد ہر عورت اپنی دل کی خواہش کو بہتر سمجھتا ہے، آپ اس کو بیٹھ کے پڑھیں، یا حی یا قیوم۔ پہلے دن بھی 1000 بار، دوسرے دن بھی 1000 بار، تیسرے دن بھی 1000 بار، 1000 1000 1000، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، 1000 1000 1000 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ سے التجا کریں اور صمیم قلب کے ساتھ مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی دعا کو، فریاد کو قبولیت عطا ہو گئی ہے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور میں نے بارہا اس چیز کو آزمایا ہے، جب بہت کوئی پریشان حال آیا، اس نے کہا جی بس میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا یہ پڑھو۔ الفاظ اتنے چھوٹے ہیں، مختصر ہیں کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں، اتنے مختصر الفاظ اور طاقت کتنی۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، آپ اس کو چلتے پھرتے پڑھیں۔ جو آدمی چلتے پھرتے اس کو ویسے پڑھے گا، اللہ اس کو محتاج نہیں ہونے دے گا، اسے اپاہج نہیں ہونے دے گا، بستر پہ نہیں پڑھ کے دنیا سے جائے گا۔ یا حی یا قیوم چلنے والا پڑھے گا تو گرے گا نہیں، اور گرنے والا پڑھے گا تو تھم جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔